Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Hikmah Firman bin Nur Saizan. Nombor metrik saya adalah 08 DEP 21F1096. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Ihsan bin Syahri Abdi dan nombor kad metrik saya 08 DP 21F1092. Untuk langkah yang pertama, kita akan disolder iron yang terdapat di breadboard tersebut. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Seterusnya, kita susunkan resistor dalam keadaan series parallel. Selepas resistor telah disusunkan, kita akan mulakan proses soldering iron. So then, why? Langkah seterusnya, setelah kita selesai soldering iron, kita akan mengukur voltage drop di setiap resistor. Langkah seterusnya, untuk kita mencari nilai current di setiap perintang, kita di-solder dulu di setiap kaki perintang tersebut. Untuk mengukur current, kita cabutkan kaki di setiap perintang dan susunkan dia secara series. It helps the speaker lead his audience into the scene he described. Langkah seterusnya, kita solder balik iron untuk kaki yang kita telah cabut tadi. Dan untuk langkah seterusnya, untuk mengukur current, kita lakukan proses yang sama, iaitu disolder iron di kaki perintang yang kedua. Seterusnya, kita mengukur current di kaki perintang yang kedua. Dan langkah yang terakhir, kita solder balik iron yang telah kita cabut tadi. So then, why?
So then, why? It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character.